Wazap-zap ninyong tanan, so karong adlaw mo netong ganap. Karon kay di man ta pwede magawas og balay so mangita ra tag pagkaon nga kana bitaw naara diri sa balay. Then namo kita magud pugod diri bitaw og gatas o inom sa gatas para bitaw makatulog tag sayo. Ing panihapon naman gud ron nya kay ulahi man kun kaon nila kay ganina wa mo kuwi gutom. Ambot pud bitaw no og mahilig ba mo kimchi. Namo koy uban nga dili ganahan bitaw sa baho samot na sa lasa nga mo bitaw siya aslom-aslom nga di nimo masabot bitaw. Kay lahi-lahi man tag panglasa so wala tay but-anay no. Ang kimchi man gud kay ganahan na pud ko mukaon samot na bitaw og halang. Lami man gid siya samot na og naanad ka. Pero og wala ka naanad din bag-o pa bitaw sa imuha. So murag dili gyud ka maganahan bitaw sa lasa. Kay murag ingana man gud pud ko sa diha. Pero katong once nga naanad ko, lami na pud siya kaduhayan imong kaon. Ang nakalami lang gid pud ani niya samot pag inighimoon mo siya side dish para na magkaon kag pork, kaon kag sinugba inana. Mura siya imo bitang i-partner sa kimchi. Kay ingana jud pud iyang effect, lami jud siya wag inganaon. Kaya anaon nagkaon ko og pork bitaw nga latan. So i-side dish nimo ang kimchi, pwede jud pud niyang pagkalami. Try gali ninyo. Ug dili man gali makaya aw iluwa lang gud pud. Mas mobilib lang jud ko sa koy gagaw no kay ihar man ning lanlanon. Masuko ko manggali siya tangag rice or dili kana rayang bitbit biton. O sige na siya lakaw-lakaw diri sa sala, mura yang kaonon. Tingala mo diang basa akong buhok ikan mo ko naligo kay murag igang bitaw kay panahon ganina. Nya lami man jud kay ikaligo so mo ton ligo lang ko bisag hapon na. Nya tinuohan na ba sa unang panahon nga dili ra ba daw maayo maligo basta gabi na bitaw padulong na mungit-ngit ay balo kasi tawagan na nila si makabuang pero murag dugay-dugay naman ako nang gibuhat o pamagi hapon ko na buang ron di pa siguro effective bitaw daghan mo kay mga tinuohan bitaw sa unang panahon din human nagadugay dili na bitaw masunod pero gud na manilhig magabi akong lulas una di mo gito siya musugot ka manilhig magabi kay mawala lagi daw ang swerte balon lang asang swerte ron naa man siguro sa hugaw ubay-ubay gitong mga tinuohan sa una no para gud nang dili ka pwede manudlay ni gabi dili po ka pwede manulod dili po ka pwede manahi pero tin pagkagahan ng bawal lagi sa una balo lang karon pero karon wa na gyud kayo ko kadungog kog inana sagdaan man gani ng uban samot na mga gahig ulo sagdaan nila bitaw ng mga kinabuhi kabantay bitaw mo no kanang ikaw bitaw isa magkaon kay bahalag dugay kay kamahuman wa pay magbuot nimo then wala bitaw magsigpang hilabot nimo nga wala ligkaon wala pugay katabi magkaon murag chill ra bitaw imong pagkaon pareha ana ako mo sa nagkaon diha nya igo-igo pa po nang hapit na tamahuman ato na po ni imong natong gatas para bitaw makatulog tag sayo kasagaran man gud straight na pila na gabi imong bilar-bilar mura mag naigibijilan ato sang bawiyon natong tulog kaysa sa kita mo ibilaran bitaw di gina maayo nang permi bitaw magbilar pero guro nang duha ka adlaw or kagabi iba nga magsunod dili kay kanang straight nga maabot og tulo or upat ka gabi puros bilar di gina maayo ikaw gyud mo ibijilan ang trabaho nya kay human na man tagkaon syempre buotan man ta kita mo mahugas atong plato dili manggali niya ako ang plato tanan pero to niya pila og hugas lagsara magud pud ko mahugas lagsara jud kay ta ani mahimong buotan bitaw basta natay kinahanglan natay tuyo ingana mo gina mindset bitaw mo nay mindset permi basta gari na kay gusto ingana binutan jud ka halag ka ng mga butang nga dili bitaw nimo sige buhaton dili na sila matingalaw ngano nabuotan ka kay naa kay kinahanglan mo bitaw nang uban nga mingon sila nga pinagbabawal na technique ba pero wa ra gihapon matik ra gihapon buotan kay tawo diri oy perting buotan na sa person lahi ra gyud epekto ning bagong ligo ba feel man gihapon kayo kung saon bitaw paghugas ang plato nig scrub nimo bubbles pa kaayo pero kabalo mo magdepende ra gani sa kung mood kay sa una bitaw wala ko sa mood di man gyud ko mahugas pero medyo pagkakapuya na murag kontra gusto bitaw wa ka sa mood di pangbundak na lang na nimo ng mga plato mga baso kutsara kay galagubo ng agi ba memories bring back memories gid ba sa una ining pahugason reklamador kaayo kay daghan kay kani mo na pero karon ini kadako gatuo guro kag ni-graduate na kaning trabaho dili oy ana gani sila no experience is the best teacher so lahi ra gyud na nakatunan mas maayo gani na no nga sa bata pa bitaw tudluan nagtrabaho kay nigabot sa panahon nga sila na lang parehan ako atong boarding house ko ako gyud tanang lihok dito ug matukaran ko sa akong katapulan wa na palit ra dito sa karinderya ug dili magpalaban dito sa imong ka-roommate bitaw basta kay mo lang hunaon ang importante maka-survive ka ug diha lang sa tab kutob karon buyers